Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, I am your language teacher Imran Shah. I hope all of you will be fit and fine. Today, in this video number 2, we are going to read out a topic named A Polar Explorer from our New Oxford Modern English Book 6, which means قطبی ایکسپلورر یعنی قطب جنوبی اور قطب شمالی دریافت کرنے والا. سو اوپن یور بک ایٹ پیج نمبر 27. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کی سمری شروع کرنے سے پہلے اب میں آپ کو ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینے جا رہا ہوں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 پولز ہیں، ایک ساؤتھ پول اور دوسرا نارتھ پول. اور ایکسپلورر کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو ان جگہوں کو ایکسپلور یعنی دریافت کرتا ہے. تو یہ چیپٹر ایک ایسے ہی شخص کی بایوگرافی ہے جس کا نام رولڈ ایمنڈسن تھا. یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جنوبی قطب یعنی ساؤتھ پول 66.5 درجے عرض بلد جنوبی سے نیچے جو سمندر اور خشکی ہے، اس سارے علاقے کو قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول یا انٹارکٹیکا کہتے ہیں. قطب جنوبی تقریباً 53 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی تمام تر وسطوں میں جمی ہوئی برف کے سوا کچھ نہیں ملتا. دنیا کی 90% برف یہاں جمع ہے، جبکہ قطب شمالی یا آرکٹک برف سے ڈھکا ہوا وہ علاقہ ہے جو 66.5 درجے شمالی عرض بلد سے 90 درجے شمالی بلد کے علاقے کو جو ٹنڈرا کے اوپر کا علاقہ ہے قطب شمالی کہتے ہیں. اس خطے میں انتہا کی سردی پڑتی ہے. خشکی اور تری کے تمام علاقے ہر وقت برف سے ڈھکے رہتے ہیں. سال میں صرف 2 مہینوں میں موسم گرما آتا ہے، لیکن ان میں بھی کافی سردی پڑتی ہے. سورج کی شعاعیں انتہائی ترچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان دنوں سورج خط سرطان پر چمک رہا ہوتا ہے. موسم سرما میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے، مگر قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کی نسبت یہاں کم سردی ہوتی ہے. Dear students, I am going to give you the explanation of the chapter A Polar Explorer. So, hear me out carefully. یہ چیپٹر دراصل ایک ایسے نارویجین ایکسپلورر شخص کی بایوگرافی ہے جس کا پورا نام رولڈ انگلبریکٹ گریوننگ ایمنڈسن تھا، جو 16 جولائی 1872 میں یورپ کے ایک ملک ناروے میں پیدا ہوا، جس نے پولر ریجن یعنی ہماری دنیا میں موجود برف کے تودوں سے بھرے ہوئے ایک عظیم بر اعظم جسے کانٹیننٹ انٹارکٹیکا کہا جاتا ہے یعنی آئس کانٹیننٹ کو دریافت کر کے دنیا کو زمین پر موجود ایک ایسے خطے سے روشناس کرایا جو اس دریافت سے پہلے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اور رہتی دنیا تک اپنا نام تاریخ میں امر کر گیا. ایمنڈسن نے بچپن ہی سے مشہور انگلش ایکسپلوررز کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. اس نے بے شمار کھیلوں میں بھی حصہ لیا. نارویجین ونٹر یعنی جوا دینے والی سردی اور ٹھنڈے موسم میں وہ اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر کھڑکی کے پاس ہی سویا کرتا تھا تاکہ اگر کبھی اسے کسی ایسے سمندری سفر پر جانے کا موقع ملے جس میں اسے سرد اور ٹھنڈے موسم کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے موسم میں آسانی سے خود کو ایڈجسٹ کر سکے. یعنی یہ ایک طرح سے خود کو فٹ اور اسٹرانگ رکھنے کی ٹریننگ تھی جو اس نے بچپن ہی سے ایک ایکسپلورر بننے کے لیے شروع کر دی تھی. ایمنڈسن کا خاندان شپنگ انڈسٹری میں کام کرتا تھا یعنی سمندری جہازوں کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام. چونکہ شپنگ انڈسٹری کے کام میں خطرات بہت تھے، اس لیے ایمنڈسن کی ماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شپنگ انڈسٹری میں آئے، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے. اس لیے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی تھی. ایمنڈسن نے اپنی ماں کی اس خواہش کا احترام کیا، ان کا کہنا مانا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی وہ مسلسل مختلف ایکسپلوررز کے بارے میں پڑھتا رہا. جب وہ 21 سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کے انتقال کے بعد ایمنڈسن نے یونیورسٹی چھوڑ کر بطور ایکسپلورر اپنی زندگی کا آغاز کر لیا. آئیے اب بات کرتے ہیں ایمنڈسن کی چند کامیابیوں کی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے. وہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے آرکٹک اوشین میں سفر کرتے ہوئے شمال مغربی گزرگاہ کو پار کیا. 14 دسمبر 1911 میں اپنے پہلے ہی بحری سفر میں ساؤتھ پول یعنی جنوبی قطب پہنچا. 1926 میں شمالی قطب تک کا کامیاب سفر کیا. یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ میں وہ پہلا شخص مانا جاتا ہے جس نے دونوں قطب یعنی جنوبی قطب اور شمالی قطب پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا. ایمنڈسن نے جب بطور ایکسپلورر اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا تو شروع میں جہاز پر کریو یعنی پانی کے جہاز پر کام کرنے والے لوگوں کا گروپ کی حیثیت سے جایا کرتا تھا، اور اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس تجربے اور مشاہدے سے اسے سمندری سفر کے متعلق بہت ہی کارآمد معلومات حاصل ہوئیں جو اسے ایک اچھا ایکسپلورر بننے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں. اور جب ایک بار ان کی کشتی ایک برفانی سمندر میں پھنس گئی تھی تو اس نے شپ کے ڈاکٹروں کی مچھلی شکار کرنے کی جو صلاحیت اور
महारत देखी थी जिसकी वजह से शिप पर मौजूद तमाम लोगों को खाने के लिए ताज़ा गोश्त मिला और वो तमाम लोग स्कर्वी यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें मुब्तला हो जाने पर इंसानों में विटामिन सी की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से शदीद बीमारियां घेरती है, दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं और खून बह जाने की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। और जब एमेंडसन 28 साल का हुआ तो वो तजुर्बा हासिल करते करते समंदरी मुहिमात का लीडर बन चुका था और वो अपना सिर्फ लीडर था बल्कि अपनी जाती कश्ती का भी मालिक था जिसका नाम जो आ था। और ये कश्ती आज भी ओस्लो के फ्राम म्यूजियम में बतौर यादगार हर खास व आम के लिए नुमाइश के लिए मौजूद है। साल 1903 से 1906 के दरमियान उसने 6 लोगों के साथ अपनी कश्ती जोआ पर एक ऐसे समंदरी मुहिम का आगाज किया जिसका मकसद नॉर्थ वेस्ट पैसेज के जरिए समंदरी रास्ता ढूंढ निकालने की खोज थी। नॉर्थ वेस्ट पैसेज नाम एक ऐसे समुद्री रास्ते का जो कि आर्कटिक ओशियन से गुजरकर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से जाता है। इंतहाई सर्द दर्जा हरारत होने की वजह से ये सारा समंदरी इलाका तकरीबन पूरे साल बर्फ की सूरत में जमा रहता है और हर साल मुख्तसर वक्त के लिए ही कनाडा के नॉर्थ में बर्फ सिर्फ इतनी ही पिघलती है कि छोटी किश्तियां ही वहां से गुजर पाती हैं। जोआ कश्ती जो कि साइज में छोटी होने की वजह से वहां से गुजर सकती थी और वहां से भी गुजर सकती थी जहां बर्फ ज्यादा और पानी कम था, जबकि वो समंदरी हिस्सा था जहां बर्फ में फंसकर बड़ी बड़ी कश्तियां तबाह हो जाती थीं। सर्दियों के मौसम में जब जोआ कश्ती जमे हुए समंदरी पानी में जमी हुई थी, जहाज के अमले ने वहां इन्यूट यानी एस्किमोस को देखा। ये वो लोग होते हैं जो आर्कटिक ओशियन के आसपास सर्द तरीन इलाके में रहते हैं और ये वो लोग होते हैं जो मछलियों और जानवरों का शिकार करके ताज़ा गोश्त खाते हैं। यहाँ एमेंडसन और इसके अमले ने इस इलाके में शिकार करके ताज़ा गोश्त हासिल करने की महारत सीखी, जिनमें से एक ये थी कि किस तरह स्लेज के जरिए यानी ऐसी बग्गी जिसको कुत्ते खींचते हैं। और ये तमाम महारतें जो एमेंडसन ने यहाँ के लोगों से सीखी बाद में नॉर्थ पोल के समंदरी सफर में काफी मददगार साबित हुई और शिकार किए गए जानवरों से हासिल होने वाले फर्स यानी पर वगैरह भी एमेंडसन ने जमा किए, जो कि ऐसे समंदरी सफर में जिस्म को गर्म रखने और यक बस्ता सर्दी से बचाने के लिए उन्हीं कपड़ों से ज्यादा सूदमंद थे। नॉर्थ पोल तक पहुंचना एमेंडसन के लिए एक चैलेंज था। वहां तक पहुंचने के लिए उसने कश्ती का सहारा लिया, लेकिन समंदरी सफर के दौरान वो कश्ती बर्फ में फंसकर तबाह हो गई। लिहाजा उसे अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ नया सोचना पड़ा और उसने वहां बजरिया जहाज जाने का फैसला किया। पहली कोशिश जो उसने 1925 में की वो ना सिर्फ खतरनाक साबित हुई बल्कि नाकाम भी रही और आखिरकार 1926 में वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और नॉर्थ पोल जा पहुंचा। हालांकि तारीख में एमेंडसन से पहले भी 3 लोगों ने नॉर्थ पोल तक पहुंचने का दावा किया था, लेकिन चूंकि वो अपने दावे को साबित नहीं कर सके थे, यही वजह थी कि उन तीनों लोगों का नॉर्थ पोल पहुंचने का दावा सिर्फ दावा ही रहा, जो कि मुतनाज़ा होने की वजह से कबूल न किया गया। जबकि एमेंडसन अपने समंदरी सफर की महारतें और अज़्म व हौसले की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल तक का सफर करने वाला इंसानी तारीख का पहला फर्द ठहरा और इसके इस दावे को कबूल भी किया गया। अपनी इस अजीम कामयाबी के बारे में एमेंडसन का कहना था कि उसे ये कामयाबी इस सफर के लिए की गई तमाम मुनासिब और मुकम्मल तैयारियां और हर मुमकिन ज़रूरी आलात से लेस होकर सफर करना था। एमेंडसन का मजीद कहना था, जो कि अब एक कौल की हैसियत रखता है, कि कामयाबी उसका इंतजार करती है जिसके पास मौजूद हर चीज़ एक नज़्म ज़ब्त में मौजूद हो। एमेंडसन ने अपनी ज़िंदगी के तमाम समंदरी सफ़रों के तजुर्बात व मुशाहिदात अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर नामी किताब में दर्ज किए हैं। और फिर जून 1928 में 55 साल की उम्र में एमेंडसन जब एक हवाई जहाज में मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए जा रहा था, वो सफर इसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ, क्योंकि वो और उसके साथ मौजूद दूसरे तमाम रेस्क्यू मेंबर कुछ इस तरह गायब हो गए, फिर उसके बाद ना वो कभी दिखाई दिए और ना ही उनका कोई सुराग मिला। Dear students, after the summary of the chapter, A Polar Explorer, now it's reading time. But before reading, we will discuss words to know first. Number 1 is caribou, means reindeer, हिरन की एक किस्म और नस्ल का जानवर. Number 2 is disputed, means disagreed with, ऐसी बात जिस पर इत्तेफाक ना किया जाए. Number 3 is expedition, means a journey undertaken by a group of people with a clear aim to explore, लोगों का ऐसा सफर या मुहिम जो किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए किया जाए. नंबर 4 इज encircling, means surrounding,
चारों तरफ या इतराफ में. Number 5 is Inuit, means previously Eskimos, the people who live in the Arctic region. Arctic region में रहने वाले लोग. Number 6 is Norway, means a country in northern Europe, शुमाली यूरोप का एक मुल्क. Number 7 is obey, means to do what you have been told to do by someone in charge, हुक्म मानना. Number 8 is ostentatious, means deliberate and obvious display, नुमाइशी. Number 9 is Oslo, means the capital of Norway, नॉर्वे का दारुल हुकूमत. Number 10 is Pacific, means peaceful, पुरअमन. Number 11 is perseverance, means persistence in doing something despite difficulties or delays, किसी काम को सरंजाम देने में मुश्किलात आने के बावजूद मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना. Number 12 is reciprocate, means repay someone's actions in a similar way, सामने वाले को उसी की तरह जवाब देना या लौटाना. Number 13 is scrutiny, means close careful examination, मोहतात तरीके से किसी चीज़ का मुआयना करना. Number 14 is wrecked, means destroyed at sea, समंदर में तबाह बर्बाद हो जाना. After discussing the words to know, now I am going to start the reading, but इस वीडियो में फर्स्ट पेज की रीडिंग की जाएगी और बकिया चैप्टर की रीडिंग आप सब एज होमवर्क घर पर खुद करेंगे. नाउ हेयर मी आउट केयरफुली. Our chapter name is A Polar Explorer. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. As a child, he read about famous British explorers. He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open, despite the freezing cold Norwegian winters, so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor. He obeyed his mother's wishes while continuing to read about explorers. When he was 21 years old, his mother died. Amundsen left university and began his life as an explorer. Some of Amundsen's achievements. He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 December 1911. In 1926, he led a successful expedition to the North Pole. He is recognized as the first person to have reached both poles. In early expeditions, Amundsen was part of the crew. He watched, listened and learned some useful skills. Once, on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. Scurvy is a disease caused by a lack of vitamin C. It can lead to illness, the loss of teeth and death from bleeding. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं. इसमें यह बताया गया है कि वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है. नाउ हियर कम्स द टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर अ पोलर एक्सप्लोरर. आप सब ने इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने वाले टाइटल पेज को खूबसूरती से बनाना है और कलर करना है. Dear students, it's time to discuss about the question answers of the chapter A Polar Explorer. ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी टेक्स्ट बुक कॉपी में टाइटल पेज बनाने और वर्ड्स टू नो लिखने के बाद करेंगे. Now, hear me out carefully. Our first question is, what did Amundsen's mother want him to be? Did he follow her wishes? The answer is, Amundsen's mother wanted him to be a doctor. He followed her wishes until she died. Question number B. What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? How did he prepare for this as a child and as an adult?
The answer is Amundsen was inspired by famous British explorer. As a child, he prepared for life as an explorer by playing a lot of sports, sleeping with his windows open, and reading about explorers. And an adult, he worked as a ship's crew member where he watched, listened, and learned useful skills on board and from the Inuit people, such as how to prevent scurvy, how to keep warm, and how to use dogs to travel by sledge. Question number C. What key skills did Amundsen learn about survival? Look at the fourth and sixth paragraph. Answer is Amundsen learned some useful survival skills, but he was also very determined and well prepared. He made sure he knew how to survive before setting off on his own expeditions. Question number D. What made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Amundsen achieve it? Answer is very cold temperatures, shallow seas, and ice made it difficult to pass through the Northwest Passage. Amundsen's boat Joa helped him pass through it because it was small enough to pass through these waters and over the shallow areas. Question number E. When did Amundsen get to the North Pole? The answer is 1926. Question number F. What did Amundsen's companions mistake the Eskimos for? Why? The answer is Amundsen's companions mistook the Inuit for caribou because they were so far away. Question number G. How did Amundsen talk to the Eskimos? The answer is Amundsen talked to the Eskimos by using a mixture of simple expression, body language, tone of voice, expression of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice. Now, here we are going to start our other relevant textbook exercises after discussing the question answers. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के 3 पेजेस दिए गए हैं और तमाम पेजेस पर जिन एक्सरसाइजेस को आपने अटैम्प्ट करना है उन्हें मार्क कर दिया गया है. तो आप सब सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस को अटैम्प्ट करेंगे जिन्हें मार्क किया गया है और अपनी टेक्स्ट बुक कॉपी में लिखेंगे. दिस इज आवर पेज नंबर 1, दिस इज आवर पेज नंबर 2 and this is our page number 3. Now it's time to do workbook exercises. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students, note that workbook की तमाम exercises workbook में ही solve की जाएंगी. Dear students, here we have our new Oxford Modern English Workbook 5. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये workbook ज़रूर मौजूद होगी. Dear students, we have 5 pages of workbook exercises which to be done in your workbook. और सिर्फ वही exercises अटैम्प्ट की जाएंगी जिन्हें मार्क किया गया है. So, this is our page number 1. This is our page number 2. Here comes the page number 3. This is our page number 4. And this is our page number 5.